अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अफ़गानी मटन की रेसिपी। इसे आप कह सकते हैं मटन जो है वो अफ़गानी स्टाइल में कैसे बनाया जा सकता है, या फिर अफ़गानी मटन करी। ठीक है, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके सामने कार्ड पे शो कर दिए हैं, और साथ साथ मैं मेंशन भी करती जाऊँगी कि कितना क्वांटिटी में मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है मटन, और गार्लिक, जिंजर, और बाउल मैंने एक ले लिया योगर्ट का। फ्राइड अनियन ले लिए हैं मैंने। टमाटो मैंने 2 अदद जो थे वो ब्लेंड करके रख लिए हैं। ग्रीन चिली मैं यूज़ करूँगी, गरम मसाला और बाकी की स्पाइसेस मैं साथ साथ आपको मेंशन करती रहूँगी। कुकर में मैं इसको अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं मटन को कुकर में गलाऊंगी। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून आप ऑयल के ले लें। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ गोश्त, जिसको थोड़ी देर हम इसमें पहले भूनेंगे तेज़ आंच पे, और फिर इसमें बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करते जाएंगे। तेज़ आंच में ऑयल में भून लेंगे इसको, और साथ से हिलाते रहिए ताकि नीचे लग ना जाए। शुरू में थोड़ा सा लगता है, उसके बाद अपना पानी छोड़ देता है। जब तक इसकी रेडनेस ख़त्म नहीं होती तब तक हम इसको भूनेंगे। अच्छे से लाते रहें ताकि कहीं से लगे नहीं। अब हम इसमें ये देखें साइडों से भी, अब इसमें ऐड कर लेते हैं हम जिंजर एंड गार्लिक। जिंजर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, गार्लिक 1.5 टेबल स्पून, और उसके बाद अब हम इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड करें, ग्रीन चिली, और ये तकरीबन मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ की ली थी। आप ज़्यादा तेज़ मिर्चें पसंद करते हैं तो आप मज़ीद आप 7 से 8 भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिली का भी अपना ही फ्लेवर होता है, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू भी, और उसके टेस्ट में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गोश्त के साथ। इस है ना, गोश्त के अंदर जो और उसका फ्लेवर रसता है, बहुत ही लजीज। भूनते वक्त खुसूसन जब आप ग्रीन चिली को यूज़ करते हैं तो वो एक अलग टेस्ट होता है उसका। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें भूनेंगे, और उसके बाद हम इसको प्रेशर पे रख देंगे। हर कुकर का अपना टाइम होता है गोश्त को गलाने का। आप अपनी रूटीन में आपको पता होगा कि आपके कुकर कितना टाइम लेता है उसको गलाने का। मेरा गोश्त मोस्टली जो है यहाँ इस कुकर में 10 मिनट्स में गल जाता है। आप का जो भी हिसाब हो उस हिसाब से आप उसको प्रेशर दे लें ताकि इतना रेडी हो गोश्त कि वो जब हम उसको बाद में भुनाई शुनाई करें तो वो मुनासिब सा खड़ा खड़ा सा बने, बिल्कुल ही गल ना जाए या कच्चा ना रह जाए, मुनासिब सा 90% उसको गला लें। मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी का ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको 10 मिनट्स का प्रेशर दूँगी। टेन मिनट्स के बाद अब हम इसको खोल लेंगे। जी, ये बिल्कुल मुनासिब सा अच्छा सा गल चुका हुआ है। इसको अब कुकर में मैं नहीं बना रही हूँ, इसको मैंने पैन ले लिया है, और आप चाहें तो कुकर में भी पका सकते हैं। आगे अगला काम भी कुकर में ही कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आसान लगता है खुले पैने में। तो हम इसको खुले उसमें डाल लेंगे पैन में, और तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे, और साथ साथ स्पाइसेस को ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा इसमें पानी बचा हुआ है, वो भी साथ साथ पक जाएगा। सबसे पहले इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर का,
اور 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں گرم مسالے ایڈ کر دیے. اب اس کو اچھا سا ہم اس کو بھونیں گے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں. دیکھیں اب اسے کتنی اچھی سی رنگت آنا شروع ہو گئی ہے اس کی. اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہی. 1 کپ میں نے دہی کا لیا تھا اور اس کو اب ہم ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے، بھنائی اس کی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. تقریباً 4 سے 5 منٹ اس کو اچھا سا بھونیں گے. دیکھیں کتنا اچھا سا مکس ہو گیا. یہ بہت ہی لذیذ بنتا ہے، آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گھر میں. تھوڑا ڈفرینٹ سا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے. ہم سمپل سٹائل میں تو کھاتے رہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا، حالانکہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، ڈفرینس ہے اس کی ریسیپی میں، لیکن بہت ہی لذیذ. نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ آپ اس کو کھائیں تو بہت ہی لذت آتی ہے. اب اس میں یہ دیکھیں اچھا سا جب وہ مکس ہو جائے گا دہی، تو ہم اس میں براؤن کیا ہوا پیاز ایڈ کر دیں گے. یہ تقریباً 1.5 انین تھا جس کو میں نے پہلے فرائی کر لیا تھا. دیکھیں کوئی پانی ابھی تک ہم نے اس میں نہیں ڈالا، بس ساتھ ساتھ ہم اس کو تیز آنچ پہ بھنائی کر رہے ہیں. اب ہم اس میں ٹماٹر کا جو میں نے بلینڈ کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دیں گے. تقریباً 2 ٹماٹر تھے میڈیم سائز کے. اچھے سے اب اس کو مکس کریں. اب یہ کیونکہ دیکھیں تھوڑا سا کیونکہ فروزن ہوتے اور فریش بھی ہوں تو بھی ٹماٹر جو ہے وہ پھر اپنا پانی چھوڑتا ہے. تو اس کو تیز آنچ پہ تھوڑی سی بھنائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا سا پکنے کے لیے چھوڑیں گے. اب اس کو تقریباً ہم 10 منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا ہم نے. تو اس کے بعد یہ دیکھیں جب ہم نے اس کو دوبارہ آ کر کے دیکھا تو یہ کتنا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی سمیل ہے اس کی اور بہت ہی لذیذ دکھنے میں لگ رہا ہے اور ریڈی ہے سرو کرنے کے لیے. ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہم نے اور اس کو ہم تھوڑی سی گارنشنگ کر دیں گے انین کے ساتھ. ایک مرچ ہم اس پہ رکھ رہے ہیں، تھوڑے سے ٹماٹر سلائسز میں کاٹ کے رکھ لیں گے. اور جیسے بھی آپ گارنش کرنا چاہتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ رکھنا چاہتے ہیں، آپ لیمن رکھنا چاہتے ہیں آپ لیمن رکھ سکتے ہیں. تو اس کو ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی. بہت ہی لذیذ اور انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے انشاءاللہ آپ. تو مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو ریسیپی، اور دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی لے کے پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے